Chemistry is awesome. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, so kita sambung lagi dengan still, kita masih lagi we are still at 11.3 isomerism. Ataupun to be exact, we are still at enantiomers, but actually we have come to the last part for enantiomers. We still have one more thing to discuss. Okay, so in today's lesson, we are going to look at how to determine the optical activity of a compound. Okay, class. Right. Jadi, kalau you nak tahu, enantiomers ni, as you all know, enantiomers exist as a pair, kan? As disebut sebagai sepasang, sepasang enantiomers, a pair of enantiomers. But one thing that is unique to these enantiomer compounds, okay, so these compounds actually have satu ability ataupun kita katakan ada satu kebolehan to rotate the plane polarized light. Bila tahu bila kita lalukan plane polarized pada suatu bumi, this plane polarized light akan berlaku rotation. Maksudnya dia boleh rotate. Okay, and this apa yang berlaku ni kita sebut sebagai, inilah yang menunjukkan that enantiomers, especially both lah, dua-dua ni, a pair of enantiomer compounds ni are said to be optically, okay, tak apalah, maybe I know some of you mungkin tak polarimeter. Okay, kalau you tengok dekat sini kan ada istilah polarimeter ni, kita akan letakkan dalam satu sample tube, and then apa kita akan buat, kita akan pancarkan lah, maksudnya this sample tube ni tadi, kita akan permit the measurement of the degree to which an organic compound rotates this plane polarized light. Kalau you nak tengok, inilah basically dia punya over polarimeter ataupun sumber cahaya. Dan as you all know, dan you pun dah belajar ni previously, light kan is a form of wave, gelombang. So dan light ni dia, kalau kita ordinary light lah, cahaya yang biasa ni, dia akan oscillate in all direction kan, dalam semua arah. Jadi apa yang berlaku adalah this unpolarized light ataupun this ordinary light, apa kita akan buat, kita akan lalukan pada suatu polarizer. Kelas ini yang kita sebagai polarizer. Okay, so when this light pass through this polarizer, kita akan katakan this ordinary light tadi ni akan become polarized. Dia akan jadi terkutub. Okay, dan you perhatikan apa yang what happen after this unpolarized light pass through this polarizer. See, nampak tak? Cahaya yang keluar itu dengan satu satah sahaja. Ini yang kita sebut sebagai plane polarized light class. Maksudnya dia hanya pada satah yang tertentu saja. Okay? Bergantung pada apa polarizer yang kita guna. Jadi for example, in this case dia menggunakan this vertical punya polarizer tu. Jadi maksudnya cahaya yang keluar daripada polarizer ni tadi, ataupun disebut sebagai polarized light tadi, akan keluar dengan satu satah yang tegak macam tu. Okay? And then what happen next? Ini yang menarik ni. So dalam this tube, kita akan isikan dengan compound yang kita nak uji tu. Okay, tak kisahlah apa-apa organic compound. Okay, so apa of this sample tube nanti akan ada suatu kita sebut sebagai analyzer lah, analyzer di mana kita akan look through this eyepiece dan kita akan tengok apa jadi pada this polarized, this plane polarized light once bila dia dah keluar daripada sample tube tadi. So let's say kalau the light that pass through the sample tube tadi tidak berlaku any rotation, maksudnya plane polarized light tu dia masuk dalam keadaan vertical tegak macam ni, dan kalau dia keluar pun tegak juga, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa the plane polarized light tadi tidak berlaku rotation. So bila tidak berlaku rotation, maksudnya apa? Maksudnya the compound that we are testing adalah bukan suatu chiral compound. Maksudnya dia bukanlah suatu compound yang akan ada a pair of enantiomer.
But let's say, katakanlah the compound that we are using in this sample tube ni adalah suatu enantiomer compound. Okay, so what will happen adalah this plain polarized light bila dia keluar ataupun dia pass through this sample tube ni tadi yang berisi dengan this enantiomer compound tadi. So nampak tak apa berlaku kelas? Dia akan berlaku rotation. Maksudnya the plain polarized light rotated. Dia akan terputar. Okay, pada angle ataupun pada kita sebut sebagai pada degree of rotation yang tertentu. Okay, so my main point here is sekiranya kelas kalau this plain polarized light berlaku rotation. Okay, bila berlaku rotation, so kita akan katakan bahawa compound that we are using actually is a chiral compound. Ataupun kita katakan dia akan ada enantiomer lah. Maksudnya dia akan ada sepasang enantiomer. Okay, jadi sedikit tentang plain polarized light ni kalau you all nak tahu. Okay, plain polarized light tadi, as I told you just now, it is the light that has an electric vector that oscillates in a single plane. Nampak tak? Satu satah saja. Okay, di mana macam mana terhasilnya this plain polarized light tadi. So this plain polarized light arises from, daripada macam mana tahu? By passing an ordinary light through a polarizer. As you can see in this diagram here. Anda boleh nampak kan? Inilah dia tadi. Ordinary light in all direction. Tapi bila dia pass through this filter ataupun kita katakan sebagai polarizer lah. Okay, see what happened to the ordinary light? Dia akan keluar dengan a single plane, dengan satu satah sahaja. Ataupun kalau you all nak nampak lebih jelas, saya tunjukkan dalam bentuk diagram macam ni lah. Nampak? Ini adalah ordinary light. Cahaya yang biasa, nampak tak? Dia punya satah dia in all direction. They can oscillate in all direction. But once this ordinary light pass through a polarizer, so bila dia keluar daripada polarizer tadi, see, dia akan keluar dengan satu ataupun kita katakan a single plane lah dalam satu satah sahaja. And this kind of light, ini yang kita sebut sebagai plain polarized light ataupun cahaya satah terkutuk. Okay, kelas Jadi sekarang ni, let's say we have satu enantiomer molecule lah ataupun suatu chiral compound. Okay, jadi kalau kita masukkan this chiral compound into a sample tube tadi, so apa yang berlaku adalah plain polarized light yang akan keluar daripada sample tube ni tadi akan berlaku rotation. Maksudnya this plain polarized light daripada let's say lah kita letaklah dia punya sudut yang asal 0 degree. So apa berlaku adalah selepas keluar daripada this sample tube, okay, kalau you all can look at this diagram here. So let's say class so this is the sample tube. Okay. And let's say in this tube kita masukkan suatu chiral compound. Kalau you all tengok pada diagram ni kan, kenapa this compound is chiral? See, because this carbon atom here is bonded to 1, 2, 3, 4 different atoms. Remember? Untuk suatu compound itu menjadi chiral compound, dia mestilah ada chirality center ataupun dia mesti ada chiral carbon kan. So that's why ini adalah satu contoh chiral compound. Okay, so katakanlah kita masukkan satu chiral compound dalam this tube, and then apa kita buat? Kita pass through suatu plain polarized light into this sample tube. Okay, remember apa tadi? Kalau compound itu adalah enantiomer ataupun dia adalah chiral compound, dia ada apa? Dia akan ada satu ability ataupun kebolehan to rotate this plain polarized light. Kan? Jadi what would we expect? Cahaya yang akan keluar daripada sini. Plus. Yes, so akan berlaku rotation. Jadi see what will happen to the plain polarized light. So the plain polarized light akan rotated in a certain degree ataupun kita sebut sebagai darjah putaran ataupun degree of rotation. Okay, so as long as berlaku sahaja putaran ataupun as long as the plain polarized light is rotated, okay, so confirm the compound is a chiral compound ataupun kita katakan dia adalah suatu enantiomer molecule class. Okay, so I hope you are clear about this. Okay, satu mungkin some juga akan tanya, sir, what if kalau kita menggunakan compound yang bukan chiral ataupun achiral. Remember the term achiral, opposite of chiral.
ataupun kita katakan compound yang tidak ada pasangan enantiomer. So what will happen? Jadi in this case, kalau the compound is suatu yang bukan enantiomer ataupun it is a chiral compound, okay, so what happen adalah macam mana the plane polarized light tu masuk, macam tu juga dia akan keluar. Means that there is no, ataupun kita katakan tidak akan berlaku any rotation class. Maksudnya dia punya plane polarized light, dia punya sudut tu tetap sama. Kalau dia masuk 0 degree, dia keluar pun still 0 degree. Okay, seterusnya saya nak cerita pula, mestinya tahu kelas. Kan kita tahu kan enantiomer ni wujud as a pair, kan dia wujud sebagai sepasang. Okay, contohnya lah macam in the previous lesson saya tunjukkan pada satu contoh 2-butanol kan. 2-butanol pun dia ada, dia exist as a pair of enantiomers. So dia ada satu sepasang lah, maksudnya ada dua kan, ada dua. Okay, dan both of these adalah different compound. So seterusnya saya nak tunjukkan what happen kalau kita test these two different compounds menggunakan this polarimeter. Sekarang kita tahu kan, kalau compound itu adalah enantiomer, yes, dia akan rotate plane polarized light. Okay, tapi what if kalau kita ada a pair of enantiomer? Apa beza dia? Apa beza dia? Okay, beza dia macam ni je kelas. Okay, kan saya dah mention tadi so if the compound is suatu enantiomer ataupun kita katakan chiral tadi, is a chiral compound. Okay, so dia akan rotate the plane polarized light. Okay, so since enantiomers exist as a pair, remember? Okay, sepasang kan? Jadi dia macam ni tau. Kalau satu itu rotate sebelah kanan, satu lagi akan rotate sebelah kiri. Ingat, dia akan rotate in opposite direction. Tetapi kelas pada same degree of rotation. Saya ulang balik dia punya darjah putaran dia, degree of rotation is the same tetapi in opposite direction. So that's why biasanya kelas untuk enantiomer ni dia ada dua istilah tau yang kita akan gunakan. Satu kita sebut sebagai dextro rotary, and second adalah levorotary. So apa beza dua ni? Okay, kenapa ada dua ni? Sebab enantiomer kan ada dua, sepasang kan. Jadi kan saya mention tadi, kalau satu rotate sebelah kanan, satu akan rotate sebelah kiri. Ataupun satu rotate clockwise, satu akan rotate anti-clockwise ataupun counter-clockwise. Jadi in this case, isomer ataupun enantiomer yang rotate this plane polarized light to the right ataupun kita katakan dia mengikut clockwise direction. So this isomer kita labelkan dextro. Itu kalau dia dextro. Kalau dia rotate secara kita katakan opposite ataupun counter clockwise, anti clockwise ataupun dia rotate to the left. Okay, so this isomer ataupun this enantiomer kita sebut sebagai levorotary isomer ataupun simply label as L isomer or minus isomer. Sebab faham kenapa ada dua sebab enantiomer kan exist as a pair. Okay, kelas right. And since both of these enantiomers tadi, a pair of enantiomers tadi, since both are kita katakan have this ability to rotate this plane polarized light, so kita katakan both of these enantiomers ataupun these separate enantiomers are said to be optically active. Kita faham kelas Jadi kalau let's say in the question ask you what is the meaning of optically active? Optically active ni merujuk kepada apa? Merujuk kepada the ability of suatu compound untuk rotate plane polarized light. So, okay, jadi apa beza dengan kalau tak boleh rotate plane polarized light? So, untuk compound yang tidak boleh rotate this plane polarized light, kita sebut dia sebagai optically inactive. Dia adalah opposite of optically active class. Okay? So I hope my explanation ni membantu you all lah untuk faham dengan lebih detail what is the meaning of optically active. Okay kelas, inilah dia. Saya nak tunjukkan satu contoh lah. Hopefully boleh membantu you all to understand apa yang dikatakan dengan rotation of plane polarized light tadi. Okay, so let's say sekarang kita ada suatu a pair of enantiomer.
Katakanlah kita ada a pair of enantiomer. So kalau kita tengok dekat sini, both of these, kenapa kita katakan dia adalah a pair of enantiomers? Because both of these are mirror images to each other. Ingat lagi kan? Apa itu enantiomer kan? Okay, dan kalau you tengok, okay, walaupun dia mirror image to each other, so these two compounds actually are two different compounds. Okay, why two different compounds? Because no matter what you do ataupun apa yang you all buat dekat salah satu daripada kedua-dua compound ni, you pusing macam mana sekalipun, okay, kedua-dua ni tidak boleh replace ataupun kita katakan these two compounds are non-superimposable. Maksudnya dia tidak boleh mengganti yang satu lagi tak boleh ganti yang satu lagi. Sebab kita akan ada dua compound yang berbeza. Okay, but apa hubungan antara dua ni? Jadi these two adalah sepasang enantiomer ataupun a pair of enantiomer. Okay, so katakanlah let's say kita masukkan these two separate enantiomer tadi dalam two separate sample tube dan kita pass through satu plane polarized light. Okay, so katakanlah kalau this compound adalah D-isomer, so apa yang berlaku kelas? So dia akan rotate plane polarized light. Okay, kat sini saya gunakan satu sudut lah. Katakanlah let's say I'm using here alpha. Okay, tapi dia punya sudut putaran itu dia akan rotate to the right. Dia akan pusing ikut arah jam ataupun clockwise. Tapi let's say kalau the second compound ni pula adalah L-isomer, you tengok apa berlaku. Sama juga, dia masih juga akan rotate plane polarized light tetapi pada, apa yang nampak kat sini kelas? Pada opposite direction. Okay, for example lah, katalah contoh let's say katalah saya gunakan kat sini untuk D-isomer ini, dia rotate 10 degrees to the right. Tapi dia punya L-isomer, dia akan rotate ke mana? Dia akan rotate 10 degrees juga. Remember, dia punya sudut putaran sama. Tapi cuma dia punya direction saja berbeza. Maksudnya, untuk L-isomer, dia akan rotate 10 degrees to the left. But dia punya sudut still the same. Okay, yang penting kat sini, apa yang nampak kelas? Kedua-dua isomers ini berlaku apa? Dia boleh rotate the plane polarized light. Cuma yang bezanya adalah the difference here is in opposite direction. Okay, so itu dia yang you all kena tahulah one of the kita katakan karakteristik untuk suatu pasangan ataupun a pair of enantiomers. So these enantiomer compounds have this ability to rotate the plane polarized light tetapi in opposite direction. Okay, kelas. Right. Okay, seterusnya Okay. Inilah saya mention tadi. So kita tengok sedikit tentang 2-butanol dan you all pun dah tahu saya dah tunjukkan pada in the previous lesson, 2-butanol juga adalah salah satu compound yang akan exist as a pair of enantiomers di mana dia akan ada D-butanol ataupun D2-butanol dan dia juga akan ada L2-butanol. Okay, so sekarang kita cuba tengok apa beza antara kedua-duanya. Adakah sama ataupun ada yang berbeza? You tengok. Kan saya dah mention sebelum ni kan, untuk a pair of enantiomers, dia punya physical properties adalah sama. Okay, for example kita tengok kalau D-isomer, D2-butanol ni, dia punya boiling point is 99.5 degrees, ini pun 99.5 degrees Celsius. Same goes to the density. Dia punya density pun see the same. Okay, pun sama. Okay, dan ini yang baru kita bincang tadi. Okay, cuba tengok pada the last column kat sini. Sorry, the last row kat bawah ni merujuk kepada specific rotation ataupun alpha. So this alpha ni merujuk kepada apa tadi? Degree of rotation of the plane polarized light yang detect pada analyzer dekat polarimeter tadilah. Okay, jadi tengok contohnya kalau D2-butanol ni dia rotate 13.52 degrees to the right ataupun mengikut arah jam. Tetapi L2-butanol, sudut dia sama tetapi dia rotate sebelah kiri. Dia akan opposite. Okay, kelas itulah sedikitlah tentang apa hubungan antara sepasang enantiomer ini. Jadi contohnya physical property sama, dia punya rotation pun sama tetapi berbeza in terms of direction sahaja. Okay? Right. Okay. Seterusnya kita nak pergi pada the last part lah untuk this enantiomer ni. Saya nak cerita sedikit lah pada you all
Okay, saya tahu maybe some of you maybe ada tanya why we need to learn this? Kenapa kita kena belajar tentang stereochemistry ni? Okay, kenapa kita kena tahu sama ada suatu organic compound itu ada ke tak ada ke pasangan enantiomers? Ada atau tak ada enantiomers? Okay, saya bagi satu contoh lah yang menunjukkan why stereochemistry is very important. Sangat penting. Okay, kita guna contoh yang baik-baik dulu. Okay, first I'm going to use this example, limonene. You all pernah dengar? Have you ever heard of this compound, limonene? Bukan limonene, limonene. Okay, so limonene is an organic compound that exists as a pair of enantiomers class. So bila dia wujud sebagai a pair of enantiomers, apa first thing yang cross through kita punya mind? Of course, dia akan ada chiral carbon. Kan? Itu dah memang of course lah syarat untuk berlaku enantiomer kan. So dia mesti ada chiral carbon ataupun chirality center. Okay, so kalau nak tahu macam mana structure dia, class, so ini structure limonene. Tapi to be exact, ini adalah plus limonene ataupun apa tadi? D-limonene. D-limonene. Okay, sebab apa? Sebab dia rotate plane polarized light to the right. Okay, dan limonene juga dia ada L-limonene ataupun kita katakan kalau kita masukkan this compound dalam satu sample tube, so dia akan rotate plane polarized light to the left. So that's why dia akan jadi L-limonene ataupun minus limonene ni. Okay, dan saya nak tunjukkan kat sini kelas Okay, tadi kita discuss apa? Kita tengok kan, enantiomer ni dia mempunyai same physical properties. Tetapi kelas, surprisingly, apa yang berlaku untuk kedua-dua ataupun sepasang enantiomer ni, even though their physical properties are the same, but in terms of chemical properties class, dia punya sifat ataupun ciri-ciri kimia dia adalah totally different. Kadang-kadang totally opposite. Dan surprisingly class, you nak tahu ada some enantiomer ni, kedua-dua enantiomer tu is good ataupun are good untuk kita consume ataupun untuk kita jadikan dia sebagai bahan tambahan untuk sesuatu lah. Okay, maksudnya both are good. But in some cases, there are enantiomers, a pair of enantiomers ni di mana one is good, one is bad. Dan the worst is one is good, one is super bad. Ataupun kita katakan satu lagi tu sangat-sangat bahaya, especially untuk kita lah manusia. Tapi for the case of limonene ni tak ada masalah. Sebab limonene ni kalau nak tengok kalau D-limonene dia mempunyai order of oranges. Dia bau macam buah limau lah, oranges. Tetapi kalau L-limonene class, dia mempunyai order ataupun bau lemons. See, nampak tak? Dia punya tu berbeza kan? Dia punya berbeza. Okay, ini contoh yang baik-baik kan? Maksudnya dua-dua tu is good. Maksudnya dua-dua tu are good untuk kita. Tapi there are some cases, okay, saya nak gunakan contoh ini. Pernah dengar tak kelas? Dihydroxyphenylalanine ataupun dikenali sebagai DOPA. Dia punya singkatan dia DOPA. Kalau nak tahu kenapa DOPA, DOPA ni adalah singkatan tu ni lah. Dia D daripada di ni. Okay, hydroxy ni kan ada O kan. Okay, and then ada P and then ada A. Okay, so that's why dapat nama DOPA ni lah, dia punya kita sebut sebagai abbreviation dia, dihydroxyphenylalanine. Okay, so this dihydroxyphenylalanine dia lain sikit. Okay, di mana yang pertama kita tahu dihydroxyphenylalanine ni dia exist, it exists as a pair of enantiomer. Maksudnya dia ada apa tahu? Dia akan ada L-DOPA, okay, dan dia juga akan ada D-DOPA. L-DOPA dan D-DOPA. Okay, cuma this kita katakan this pair of enantiomer ni, one is good, one is bad. Ataupun satu bagus, satu lagi toxic ataupun bahaya. So that's why kalau nak tahu kelas L-DOPA sahaja yang kita gunakan sebagai satu rawatan untuk cure Parkinson. Betul kan? Penyakit Parkinson kan Parkinson disease.
Okay, kalau you nak tahu siapa yang famous, kalau kena tak Michael J. Fox, yang berlakon Back to the Future tu kan. So dia kan ada penyakit ni, Parkinson ni. Right, jadi salah satu rawatan ni lah untuk nak cure this Parkinson's disease adalah menggunakan this medication yang di mana this medication ni dalam tu ada kandungan L-dopa. Tetapi kelas D-dopa ni toxic. Itu yang saya mention tadi. Maksudnya L-dopa dan D-dopa ni adalah totally opposite. One is good, one is bad. Okay. Sebab tu saya kata tak semua enantiomer ni both bagus. Ataupun both tu adalah selamat untuk kita. Okay. So itu pentingnya kelas you kena belajar stereochemistry ni. Okay. Jadi saya nak masukkan juga sedikit lah sejarah ataupun history. Okay, dia macam ni tau kelas. Sebenarnya dulu ni saya cerita dulu, taklah dulu lama sangat. Before the 60s lah, pada tahun 50-an, 40-an pada masa tu kesedaran tentang the importance of stereochemistry ni masih kurang. Okay, masih kurang. Masa tu pun chemist ataupun scientist kita katakan were not aware of the apa ni yang kita sebut sebagai implication lah ataupun kesan daripada stereochemistry ni. Dia macam tak ambil berat lah, tak ambil berat. Tetapi everything was changed. Semuanya berubah bila berlaku satu disaster. Bila berlaku satu tragedi yang disebabkan oleh apa tahu? Kelas, you nak tahu tak? Ni kelas. Bermulanya segala-galanya, everything okay, because of this compound, thalidomide. Okay, thalidomide. Itu dia punya kalau you nak tahu dia punya dia punya structural formula. So inilah dia structural formula of thalidomide. Okay. So one thing about thalidomide ni, pada sebelum 1960 awal lah, maksudnya awal 50 pada tahun 50-an ni, okay, chemists ataupun scientists were not aware tentang the importance of stereochemistry ni. Okay, dan apa yang berlaku adalah kelas thalidomide ni, dia macam ni tau. Okay, in 1961, okay, berlaku suatu disaster ataupun suatu tragedi, okay, yang dikenali sebagai thalidomide disaster. Okay, dan starting from this disaster, bermulanya daripada kejadian ini, barulah saintis ataupun chemist dah mula aware tentang stereochemistry. Okay, apa cerita dia kan yang saya nak bagi tahu ni macam ni. Pada masa ni, sebelum 1961 ni, disebabkan oleh kesedaran tentang this stereochemistry ni kurang. Jadi pada masa tu mungkin pharmacist ataupun scientist ataupun chemist bila dia orang formulate satu medication, satu ubat, dia tak ambil kisah sangat tentang benda ni. Kan dia maksud saya dia tak kita katakan dia tak ambil berat lah tentang sama ada ke tak ada L isomer, D isomer ni tau. Okey, jadi apa yang berlaku adalah pada awal pada tahun the 50s lah pada tahun 50-an ni, thalidomide, okay, kelas so thalidomide ni dia digunakan sebagai suatu medication ataupun sebagai suatu ubat yang digunakan untuk treat morning sickness. You all tahu tak apa itu morning sickness? Okay, so morning sickness ni yang ladies tu akan tahulah. Yang guys ni kena ambil tahu juga, someday you all akan jadi husband, jadi suami, jadi ayah, kan? So morning sickness ni berlaku pada pregnant women lah. Kan selalunya pada the first trimester of pregnancy, dia akan berlaku mual-mual kan. Contohnya tu ada kat gambar kat yang saya tunjukkan pada you all ni. Okay, so tengok ini rasa nak muntah, tengok tu rasa nak muntah, kadang bau suami rasa nak muntah. Tu adalah antara simptom-simptom morning sickness. Jadi pada masa tahun 50-an ni kelas, untuk nak treat this morning sickness, okay, dia punya ubat dia adalah thalidomide ni. Ini satu contoh lah pada yang dipasarkan dalam market Thalamid. Okay, di mana Thalamid ni dia dalam ni this medication ni diperbuat, ubat ni diperbuat daripada thalidomide compound lah, one of dia punya ingredient. Okay, tapi apa yang menjadikan benda ni sebagai suatu disaster adalah pada masa ni semua orang were not aware of the, kita katakan dia punya negative effect
of this thalidomide. Sebab apa saya kata negatif? Because pada masa tu dia orang tak sedar tau bahawa thalidomide ni dia ada apa tau. Thalidomide ni dia ada enantiomer. Maksudnya dia wujud as a pair of enantiomer. Dia ada L-thalidomide, dia ada D-thalidomide. So what happened was, class, okay, this L-thalidomide ni itu yang bukan ubat. Sebenarnya yang sepatutnya digunakan to treat morning sickness hanyalah D-thalidomide sahaja. Tetapi pada masa tu tak ada kesedaran tentang ini, maksudnya kedua-dua tu bercampur sekali. Okay, bila bercampur sekali, apa yang berlaku adalah sebenarnya L-thalidomide ni dia menyebabkan berlakunya injury pada developing embryo. Kan embryo kan dalam perut tu, maksudnya yang belum lagi fully jadi baby lah, maksudnya dia menyebabkan kecacatan pada peringkat pembesaran embrio tu. Okay, and during that time class, and during that time pada masa tu lah, okay, so apa yang berlaku, babies ataupun newborn babies that were born during that time, especially daripada mothers yang consume this ataupun yang menggunakan this thalidomide. Okay, apa nak tunjukkan selepas agak grafik sikit so you all mana yang tak tahan tu jangan tengoklah, tutup mata. Okay kelas, so apa yang berlaku, inilah dia. See, kebanyakan babies that were born daripada mothers yang menggunakan this thalidomide medication, anak yang dilahirkan kebanyakannya akan berlaku deform tau, berlaku kecacatan macam ni. Ada yang tangan tak sempurna terbentuk, kaki tak sempurna terbentuk, is due to the penggunaan thalidomide tadi. Di mana pada masa tu tak tahu pun tentang wujudnya L-thalidomide dan D-thalidomide. Dan bertitik tolak daripada sinilah kelas barulah kesedaran tu dah mula ada tentang pentingnya stereochemistry. Okey, dan kalau you tengok gambar ni ini antara one of the survivor lah. Okey, yang masih lagi maksudnya kesan dia sampai kekal lah sampai bila-bila lah. Okay, see? Nampak tak? Sekarang maybe you tak nampak tau apa you belajar ni. Tetapi itulah dia kepentingan di kelas. Especially for those yang maybe lah some of you yang jadi manalah tahu someday some of you yang jadi pharmacist kan, you akan create ataupun you akan hasilkan ubat ataupun ni kan. Ataupun bisa for those yang someday akan deal dengan organic compound ni, sangat-sangat penting untuk kita kena tahu whenever you nak guna apa-apa organic compound, you kena tengok whether this organic compound dia ada tak a pair of enantiomer, ada tak. So kalau ada, adakah kedua-dua L isomer dan D isomer tu adakah both are good ataupun satu baik, satu tak baik. Kalau satu baik, satu tak baik, itu kita kena buat separation, kita kena asingkan, kita ambil yang baik saja, yang tak baik tu jangan ambil. You tengok that was okay, yang dikatakan itulah pentingnya, okay, the importance of stereochemistry. Sebab saya tahu you all belajar maybe lah untuk exam juga kan, tetapi benda-benda macam you kena ambil tahulah. Okay kelas, jadi kalau you all want to know more about this thalidomide disaster ataupun thalidomide tragedy, dan ada juga yang menggunakan istilah thalidomide scandal. Okay, saya dah letakkan link dekat screen ni. Nanti you all boleh tengoklah, you boleh baca dengan lebih detail. Okay, tentang this thalidomide disaster. Okay, kelas. Right. So saya rasa itu sajalah untuk kita punya lesson hari ni. Satu penutup yang tak berapa menarik lah kan. Tetapi pengajaran dekat sini pentingnya penting. Siapa kata chemistry is not important? Chemistry is very important. Okay kelas, jadi sebagai to wrap up apa yang kita you dah belajar dalam this 11.3 isomerism. So first of all, you were introduced to isomers. Okay, ni kita buat recap balik apa itu isomers? Isomers are different compound with the same molecular formula. Remember different compounds tetapi molecular formula dia the same. And then you pun dah belajar, okay, isomers can be classified into two types. Kita ada constitutional isomers. Okay, di mana what are constitutional isomers? Isomers which are
different in connectivity of atoms. Dan daripada sinilah yang datangnya 3 tu lah nanti And then yang kedua adalah recently you apa baru belajar stereoisomers. So apa beza stereoisomers dengan constitutional isomers? Stereoisomers, connectivities are the same. Connectivity of atoms sama tetapi berbeza in terms of 3D arrangement. Okay, dan daripada sinilah stereoisomer ni pula you belajar ada 2 lagi. Kita ada diastereomer. Okay, diastereomers. Apa contoh diastereomers? Ingat lagi tak? Cis-trans isomers. Yes, cis-trans isomers, di mana cis-trans isomers ini adalah kita katakan non-mirror image to each other. Remember, stereoisomers mesti exist as a pair. Jadi kalau diastereomer, dia ada cis-trans isomer, di mana cis dan trans ni bukan mirror image. Tetapi yang kedua adalah enantiomer. Ini yang baru je belajar ni kan, enantiomer. Okay, enantiomer juga sama, they exist as a pair, tetapi apa hubungan dia? Both of these, okay, a pair of enantiomers ni adalah mirror image to each other. Dan apa lagi? Yang baru je kita bincang tadi. So enantiomers are optically active. Dan ingat lagi tak apa syarat untuk berlakunya untuk suatu compound tu ada a pair of ada pasangan enantiomer ni? The main requirement dia apa? Mesti ada chirality center. Dia kena ada chiral carbon. Okay, kelas. Dan sikit lagi lah saya sentuh juga untuk constitutional isomer ni. Kita ada apa? Kita ada 3 kan, jangan lupa Constitutional isomer, kita ada chain isomer, kita ada positional isomer dan kita ada functional group isomer. Okay, kelas. So I think itu sajalah untuk kita punya lesson pada hari ini. In the next lesson kita akan pergi pula pada the last subtopic for this chapter 11, 11.4. Okay, kita akan tengok pada apa 11.4. Okay, reaction in organic chemistry. Okay, alright. So thank you all semua. Terima kasih banyak untuk luangkan masa pada lesson kali ini. So I hope to see you guys again in the next lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone. Okay, bye. See ya.